डिजाइन रो जेंटा कि हमें मिनी बुटी कहूछु। मिनी बुटी इधर प्राइस आसबा 11000 टका मात्र 11000 प्योर पाटर प्योर पाट मिनी बुटी देखुन एटा होचे तार आंचल आंचल इधर बॉर्डर देखुन चौड़ा बॉर्डर रे अछि बढ़िया लागा बियाह गरिया कलेक्शन बहुत ही स्पेशल सावित्री व्रतर ऑफर प्राइस रे मिली जाउ 9600 रे प्योर पाट हाफ टिश्यू मिली जाउ पंचम पल्ली रे येलो रे अछि देखो तापर देखुन एटा भी गुटे एटा भी आसी गला पंचम पल्ली 9600 एबे देखुन गुटे कलर याहाते ई कलर भी बहुत चलु छी जेंता मुई निजे पिनी जे कलर पूरा हाई टाइप रो लागु छी हे टाइप रो लागु छी नानी जन पिनी छ कॉटन एटा हला पाटर प्योर पाटर एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागु छी कलर पूरे रॉयल लागु छी देखुन आपण पिनबे बेले बहुत ही सुंदर लागबा इटा आसबा जेन माने बॉडी वर्क रे नाइनियन प्लान रे भी आसी जिबा इतार भी प्राइस रहबा 9600 ए पंचम पल्ली रो मिनी बुटी डिजाइन को हाजी पारे आ चौरा डिजाइन अछि इता डिजाइन माने सब यूनिक रहबा आ तार आंचल माने भी सब यूनिक रहबा एटा तार बॉडी टा देखो आ तार बॉर्डर देखिन बॉर्डर भी पूरा न्यू टाइप रो एटा गुटे गुटे साड़ी तार चली छे 9000 टका मात्र 9000 देखुन पूरा 3 गुण कम दाम रेटा पाउजन टिश्यू लेकिन बाकी टिश्यू रो फील आसबा ए देखो ना गोल्डन बॉर्डर अछि ये देखो ना आंचल और ओवर बॉडी देखो 14500 टका देखो आपण नहीं पाबे सचिपर प्योर पाटो सबको जुहार फिर तोरे स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आ गुटे नुवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंची लिनो सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर के आज का भी स्पेशल संबलपुरी पाटो कलेक्शन देखमा आ आजर कलेक्शन सब सिलेक्टेड बछा बछा पाटो साड़ी आसी जे आ जेन कलेक्शन देखि आपण बहुत ही पसंद करबे यूनिक आ स्पेशल कलेक्शन रहबा तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस से मिलु छै केन लोकेशन रह से आके देखमा तो वीडियो के आरंभ रो लास्ट तक देखु ना चैनल के जेन नुवा गुरेजन YouTube सब्सक्राइब करू फेसबुक पेज के फॉलो करू पाटो साड़ी स्पेशलिस्ट सांचीमेर हैंडलूम देखुन पाटो साड़ी स्टॉक किछिंता प्रकार थि से आपण माने आबे बेले किछिंता सब देखबा लेबे यहा जिनि वर्तमान लई आ बहुत दिन या किछि दिन पर तो चेंज बा लई जाउ जे सेटा भी बहुत जल्दी देखमा तो नानी फेका स्वागत जोहार जय मां समले आ सांचीमेर रे समस्त को रेमुंडा विलेज आडो सबु दर्शक मन को स्वागत अछि आ सावित्री स्पेशल रे आजी स्पेशल साड़ी कलेक्शन देखमा पाटो रे देखमा आ हमर दुकान डा होचे संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे अछि सरलाकानी छक आ सिटी संबलपुर सिटी रेलवे स्टेशन पाखे ही होचे सरलाकानी सिटी स्टेशन पाखे अछि आ याडू बस स्टेशन भी पाखे ही होचे आपण जो 1 किलोमीटर माने डिस्टेंस रे ही अछि तो इजी वे हेसी आसबा लागि गूगल मैप रे भी सर्च करले भी सांचीमेर हैंडलूम आसीबा जदी भी फिर भी जानले असुविधा बा तांकर नंबर जे दिया जे आपन को कॉल करबेला आपन को गाइड कर देबे हमर शॉप टा एटा सखालर 10 रु राती 8 बजे तक ओपन रहउचे आ दोपहर सारा खुला रहसी हां रिक्वेस्ट करमी जे आलियर माने 8 बजे रु पले आउछन कस्टमर माने खरा लागि हां तो हमको भी कहबा लगी भल नहीं लागसी जे नहीं देखौ बोली गिरी तो प्लीज मैं सबके रिक्वेस्ट करमी जे 9 बजे तक आसले हमें 9:30 बजे भितरे देखे हां आरंभ करे परमु काहेला जे छुआ माने भी निजे रेडी नहीं थिबे तो देखाबा लगी प्रॉब्लम हेसी सेति लेवल देखुन जिन माने भी आसुजन 9:30 प्लस या 9 प्लस के आसी परबे आ जहा जहा कलेक्शन देखाबा सब ऑनलाइन भी हे परबा ने ऑनलाइन ही परबा ऑफलाइन भी आसी करी हमर साड़ी चेक करी करी भी नहीं परबे आ जेंटा नहीं परबा अलगा किछि दरकार तो प्योर पाटो हमनु मिक्स पाटो स्टार्ट ही जाउचे 4000 रु नहीं करी पूरा माने हमर पाखे अच्छे बहुत वैरायटी अच्छे 80-90 हजार जे गति रे हां 1 लाख तक ही गला न जेन साड़ी माने हिडन रहउचे सेटा तो वीडियो रे केबे देखाबी ना सेटा वीडियो रे देखा नै होय सेटा ऑफलाइन ही देखे हेबा विजिट करबेले सेटा देखि परबे ऑफलाइन ही तो आजर कलेक्शन सब पाटो रे स्टार्ट करमा आजर देखमा स्पेशल कलेक्शन पहला कलेक्शन आजी पहला कलेक्शन हमें स्टार्ट करमा येलो रे रेड बुटी डिजाइन रो जेंटा कि हमें मिनी बुटी कहूछु मिनी बुटी इधर प्राइस आसबा 11000 टका मात्र 11000 रे प्योर पाटो रो प्योर पाटो मिनी बुटी देखुन एटा होचे तार आंचल इधर बॉर्डर देखुन चौड़ा बॉर्डर रे अछि बढ़िया लागा बियाह गरिया कलेक्शन बहुत ही सुंदर लागा देखुन बियाह गरिया कलेक्शन देखुन बहुत ही बढ़िया अछि 11000 रे प्योर पाटो मिनी बुटी आपण नहीं पाबे सांची कलर टा देखुन पैरट ग्रीन यहाँ दे बहुत चलु छे इधर भी प्राइस आसबा 11000 इधर बॉर्डर अछि स्टार बॉर्डर अछि देखुन बहुत ही सुंदर दिखते देखुन स्टार बॉर्डर रे देखुन आपण नहीं पाबे केते सुंदर लागा देखुन आइडा सब एले एवरग्रीन सेल आइडा देखुन आंचलडा एडा होचे तार आंचल डॉल डिजाइन रहचे पुतली डिजाइन
आ बॉडी এটা देखो হচ্ছে তার। এটা जेन एज ग्रुप वाले भी पिनबे बहुत ही सुंदर लागसे देखो आपण मानक दरकार जल्दी ही बुकिंग करू प्राइस भी बहुत ही बढ़िया আছে प्योर पाटो मिनी बुटी मात्र 11000 टंका तापर देखमा एटा गुटे भी इहादे देखमा टेम्पल बॉर्डर रे এটা भी गुटे देखो स्पेशल कलेक्शन এটা আসবা 12800 টাকা आ बॉडी देखो मात्र 12800 टंका देखो स्पेशल कलेक्शन न्यू कलेक्शन आज वीडियो स्टार्टिंग रही जना पड़ी ना केन लेवल रा कलेक्शन रहबा जे তারপরে এটা দেখো মিনি বুটি हाफ टिश्यू হাফ টিস্যু 13500 13500 टंका देखो आपण नहीं पारबे एटा देखले आंचल एटा ऑल ओवर बॉडी देखो मिनी बुटी हाफ टिश्यू 13500 टंका देखो केते बढ़िया कलर अच्छे रामा ग्रीन कलर रे अच्छे तापर देखमा येलो कलर रे ग्रीन धड़िया येलो रे আসবা এটা 13500 13500 टंका देखो बहुत ही सुंदर स्पेशल कलेक्शन या सबले स्टॉक रहे ही नहीं कलर माने येलो कलर एटा माने जल्दी ही बुकिंग करू जहाँ के दरकार ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटी सुविधा अच्छे आ सावित्री व्रत तो बेसी दिन नहीं এটা গোটে কলর দেখো এটা भी আসবা 13500 बहुत ही बढ़िया देखो मात्र 13500 टंका रे जल्दी जल्दी बुकिंग करू ये देखो ना चल ये देखो ऑल ओवर बॉडी रे देखो बहुत ही सुंदर दिच्छे देखो मिनी बुटी हाफ टिश्यू रे এটা তো মানে কলার হই জায়গা এটা গোটে দেখুন পুরা টিস্যু ওয়াইজ সাইন আছে সাইন হই দেখুন পিওর পাটার দেখুন কেন লেভেল র কালেকশন দেখুন এটা আসবা 13000 চল ব্লাউজ পিস আর অল ওভার বহুত সুন্দর বডি দেখুন बहुत ही बढ़िया लगे देखो मात्र 13000 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे जो गॉर्जियस लगे कलेक्शन देखो ना शाइनिंग बहुत ही अच्छे देखो एटा भी देखो हाई लेवल शाइनिंग अच्छे बुटी डिजाइन टिके अलगा अच्छे कमला फुल डिजाइन रे अच्छे आ दि फुलिया बॉर्डर रे अच्छे फिर देखो ना चल कलर भी बढ़िया अच्छे सी ग्रीन रे अच्छे এটা আসবা 14500 ओनली 14500 देखो 14500 टंका देखो न्यू अपडेटेड कलेक्शन देखो आजरा कलेक्शन आरंभ रो लास्ट तक देखो इंता कलेक्शन आप कहीं देखि भी नहीं देबे এটা भी আসবা 14000 आ कलर टी बुआ डिजाइन रे अच्छे कलर भी नुआ আসবা चल देखो এটা আসবা তা ब्लाउज पीस आ ई कलर रो तो जानू जन यानी केते क्रेज अछि जा केंदा कलेक्शन अछि जी देखो मानबार पड़बा बहुत ही এটা দেখমা সবারি ডিজাइन এটা আসবা 14500 देखो सवारी डिजाइन 14000 व्हाइट पिंक और ब्लू रे আছে ये देखले आचल তার ব্লাউজ রে भी সবারি ডিজাइन আছে এটা অল ওভার বডি রে দেখুন बहुत ही सुंदर लागु देखुन कलेक्शनটা सवारी डिजाइन रे আছে আপন মানে মগে পারবে सांची में हैंडलूम এটা संबलपुर দেখুন সচিপর পাটো যেনটা কি নোয়া বর্ডর রে আইছে নোয়া কলর রে আইছে आ गोला वीडियो रे 15 सचिपुर हाँ। पाटा बहुत ही पसंद कर दिए समस्ते হ্যাঁ এটা আসবা 15000 देखुन 15000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे आचल 15000 রে আসিবা ইতার কলর চার্ট আমি দেখামু नोआ कलर भी जे देखुन धड़ी भी देखुन किसिंदा प्रकार আছে माछा धड़ी रे सचिपट न्यू कलर এটা আসবা দেখুন 14000 রে 14500 গোল্ডেন বর্ডর আছে ये देखो ना चल ऑल ओवर बॉडी देखो 14500 टंका देखो आपण नहीं पारबे सचिपट प्योर पाटो तापर देखमा एटा भी गुटे देखो सचिप এটা নোয়া গুটে কলর রে আছে দেখুন চেরি রেড কলর আছে এটা আসবা 15000 चल और बॉडी এটা দেখুন বহুত সুন্দর কলর কম্বিনেশন আছে बहुत ही बढ़िया लागु जे कलेक्शन येलो रे आमे रेड कलर रो बॉर्डर देखिथिला এটা অপোজিট আছে रेड रे येलो कलर रा बॉर्डर हां जेंदा এটা होचे এটা তার অপোজিট আছে मस्टर्ड येलो रे देखुन एटा मेरून छोट छोट प्रिंट ऊपर আছে এটা भी यूनिक डिजाइन এটা আছে আসবা 16300 টাকা देखुन प्योर पाटा 16300 टंका देखुन ব্লাউজটা লাইনিং আসবা এটা দেখুন অল ওভার বডিটা দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগি দেখুন কেতে সুন্দর লাগি দেখুন কালেকশন আপন মানে এটা নেই পারবে বঢ়িয়া কালেকশন তারপর দেখমা এটা দেখুন 14500 টাকা আসবা তার বর্ডর দেখুন শাড়ি কোয়ালিটি রে কম্প্রোমাইজ নাই না এটা দেখুন আচ্ছা ব্লাউজ পিস কাটবার আগরু ঘরে ফুললি চেক করি করি টেলর के दऊ जेनटा कि आपण मानकर भी लॉस ना हुए किसी प्रॉब्लम थिले एक्सचेंज करी पारबे सेतले देखुन ब्लाउज पीस काटवार आगरो आपण माने टिके थरे रीचेक कर दो निन तो चेक करा हितिसी तापर देखमा এটা আসবা দেখুন टेराकोटा चॉकलेट मेरून डिजाइन रे रामा ग्रीन कलर रो बॉर्डर आंचल आ ब्लाउज आसी जिबा इतार प्राइस पूरा ऑफर प्राइस अछि 16000 टाका
দেখুন এড়কি বড় শাড়ি দেখুন 16,000 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে আর সাঞ্চি বেড রে অফার প্রাইস লাগলা মানে জানবে সেটা অফার হি এটা এটা দেখমা ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আছে চৌড়া বর্ডর পিওর পাটা চৌড়া বর্ডর ইন দ্যাট কালেকশন ইয়ান তো জানু জন কেতে ডিমান্ড রহুছে এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফের আছে দেখুন এটা আসবা 17,000 মাত্র 17,000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ভাইরাল কালেকশন দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত হি বঢ়িয়া লাগি দেখুন সেটা ছোট প্রিন্ট উপরে যেটা আপনারা বহুত হি পছন্দ করছন জলদি জলদি বুকিং করুন যাহা কি যেটা পছন্দ লাগুছে তারপরে দেখমা মজুর প্যান্ট ডিজাইন রে ব্ল্যাক রে অরেঞ্জ ব্ল্যাক রে অরেঞ্জ এটা আসবা 18,500 টাকা 18,500 এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ ওয়ার্ক 18,500 দেখুন 18,500 টাকা পিসটে আছে বহুত হি বঢ়িয়া লাগবে দেখুন কলর ভরা কান্দা হেজি দেখুন অরেঞ্জ কলর রে আছে ধড়ি আঁচলটা আর যেন মানে অনলাইন বুকিং করবা লে চাহুছন ভিডিও কল র भी ফ্যাসিলিটি এটা अवेलेबल ଗୋଟେ ডিজাইনার কালেকশন আছে বহুত সুন্দর ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস এটা অল ওভার বডি দেখুন কেতে গর্জিয়াস নিউ কলর রে আছে এটার প্রাইসটা হিডেন রে এটার প্রাইস আপনারা ফোন করে পৌঁছাবে যেহেতু নয়া স্পেশাল কালেকশন এটার প্রাইস মেনশন না করা হয় তারপরে দেখুন এটা আসবা 17,700 টাকা পার্পল রে রেড আও গছর ডিজাইন করা হয় যেটা পুরো গোল্ডেন কলর রে আছে পুরো সোনার বাই লাগুছে দেখুন মোবাইল তো রিয়েল আপনাকে জনা পড়ুদ হয় না রিয়েল দেখলে তো পুরা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাবে হেনতা লাগবা দেখুন স্যার তারপরে দেখুন এটা দেখুন ধড়ি সব রামা গ্রিন রে ধড়ি সবটা 18,000 টাকা আছে 18,000 দেখুন ধড়ি সবটা রামা গ্রিন কলর এটা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল এটা অল ওভার বডিটা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন কালেকশন আপনারা নেই পারবে জলদি জলদি বুকিং করুন এটা দেখমা ডবল বর্ডর রে আছে 18,000 টাকা আছে কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া স্পেশাল আছে পিওর পাটর ডবল বর্ডর টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আও বডিটা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন আজর কালেকশন দি বেস্ট কালেকশন পাট শাড়ির আপনারা যেন ভ্যারাইটি যেনটা খুঁজছেন সবু এই গোটে ভিডিওরে মিলি যাবা এটা আসবা 20,500 টাকা দেখুন হাতির ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল পরভা ডিজাইন আও বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিশুছে বহুত হি সুন্দর লাগুছে নানি আপনার পাট কেতে প্রকার মিলছে আমি তো মঝিনে গোটে ভিডিও বনাই দিলাই সেটা বহুত হি পছন্দ করে দিলি পাট আমার পাখে রহুছে বহুত ভ্যারাইটি মিক্স পাট পিওর পাট আছে 20 ରୁ 22 প্রকার খালি পাট আছে সেটা আমি কেবে পাট আছে পঞ্চমপল্লী পাট আছে বাপ্তা পাট আছে টিস্যু ফুল টিস্যু হাফ টিস্যু টসর পাট भी আছে এটা দেখুন ଗୋଟେ ডিজাইনার কালেকশন আছে ওম রে স্বস্তিক এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন আঁচল এটা তার আঁচল দেখুন হাতি সওয়ারি এটার প্রাইস भी হিডেন रहबा সে ভিডিওটা তো যেহেতু সমস্তে পছন্দ করলে বহুত জলদি গোটে প্ল্যান করমা ফির হেনতা কিছু পাটটা আনবা যেটা সব প্রকার পাট শাড়ি কভার করি হবা এটা ଗୋଟେ দেখমা ডিজাইনার কালেকশন হাতি ডবল আঁচল মানে ডবল আঁচল वाला ইথেরু কইসু জি এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা এটা শোল্ডর রে আসবা ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ହାତୀ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ମାନେ ଧଡ଼ିରେ ପଡ଼ବା ଧଡ଼ିରେ ଆସିବ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଖାସ୍ ଡିଜାଇନ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଦୋକାନ ସାଞ୍ଚି ମେ ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଡିଜାଇନର କଲେକ୍ସନ ଦେଖମୁ ଟିସୁ ବାଇ ପୁରା ଚମକୁଛି ହଁ ଟିସୁ ବାଗିର ସାଇନ୍ ଅଛି କଲର କମ୍ବିନେସନ ବି ହେନ୍ତା ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ତାର ଆঁଚଲ এটা আসবা তার ব্লাউজ পিস এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন পুরা টিস্যু লেখে চমকুছে পিওর পাট কেনটা কাম আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা হলা তার ব্লাউজ পিস দেখুন লাইনিং ডট ডট লাইনিং ডিজাইন আছে আপনারা নেই পারবে কালেকশন এবে দেখুন গোটে কলর ইয়াতে ই কলর भी বহুত চলুছে যেনতা মুই নিজে পিনিছে কলর পুরা হাই টাইপ র লাগুছে হাই টাইপ র লাগুছে নানি যেন পিনিছে সেটা কটন এটা হলা পাটরে পিওর পাট এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে এই কলর পুরে রয়্যাল লাগুছে দেখুন আপনারা পিনবে বেলে বহুত হি সুন্দর লাগবা পিওর পাটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন ছোট ছোট 45 কোটি ডিজাইন রে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে সফটওয়্যার ডিজাইন আপনারা নেই পারবে এটা দেখমা পেরে পেরে রে আছে এটা আসবা 19,000 টাকা বহুত বঢ়িয়া দেখুন এটা সফটওয়্যার আর টেরাকোটার পেরে পেরে মডেল রে আছে এটা হচ্ছে আঁচল
এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলেকশন দেখুন কেতে সাইন আউছে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন আজর কলেকশন সব বেস্ট কলেকশন তারপর আসিলা দেখুন স্টার সবটা এটা पे ছোট ছোট প্রিন্ট রয়েছে সবটা ডিজাইন এটা দেখুন এটা দেখুন আচ্ছা আর পুরা বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগে দেখুন স্টার সবটা সম্বলপুরি পিওর পাটা শাড়ি দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে আর এই শাড়ির কলর দেখুন এটা দেখুন 19000 রে আসবো মাছ ধড়ি আছে সেলফ কলর রে আছে এটা দেখুন আঁচল এটা भी 45 কুঠি রে পেরে পেরে ডিজাইন আছে এটা भी बहुत ही सुंदर दिसुଛି দেখুন শাড়িটা আপনারা মগাই পারবে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে যাহু যেটা পছন্দ জলদি জলদি হি অর্ডার করুন সাবিত্রী ব্রতটা বেশি দিন নাই ন তারপরে দেখমা এটা ওটা দেখুন ডিপ রে লাইট কালার কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল চক্র ডিজাইন এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা আসবা বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিছে দেখুন শাড়িটা আপনারা মগাই পারবে পুরা খাস লাগুছে শাড়িটা এটা আসবা অশ্বিনী হাফ হাফ রে এটা আসবা 18000 টাকা এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তা পুরা বডি 18000 টাকা দেখুন ধড়ি भी बहुत ही बढ़िया আছে येलो कलर रे रेड ধড়ি আছে ডিজাইনার ধড়ি আছে बहुत ही पसंद করছেন তারপর দেখমা এটা ওটা দেখুন ইন্ডিগো কালার রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস এটা দেখুন এটার প্রাইসটা আসি যাবা 21500 21500 দেখুন 21500 রে দেখুন লেটেস্ট পিওর পাটা কালেকশন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা এটা আসবা ব্লু রে অরেঞ্জ স্টার সফটওয়্যার আছে এটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন बहुत ही सुंदर লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা এটা আসবা দেখুন এবে দেখমা হাফ টিস্যু হাফ ডিজাইন এটা আসবা 21000 আঁচল দেখুন আর বডি কলরটি দেখুন হাফ টিস্যু দেখি দিবি লেকিন ইটা ই কলর দেখুন তুমি পহলা দেখুন কেতে সুন্দর আছে কালেকশন বহুত হি বঢ়িয়া লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপরে এটা ওটা সেলফ রে আছে এটা আসবা 20000 এটা দেখুন 20000 রে মিলিব আপনাকে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা দেখুন পুরা বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে ছাড়ি দি সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু এটা সেল কলর আছে ফুল বেটা আছে 21500 টাকা এটা আঁচল আপনি দেখুন 21500 21500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারমা এটা ওরে দেখুন বর্ডার ডিজাইন আছে সি গ্রিন রে চৌড়া বর্ডার ডিজাইন রেড বর্ডার আছে হাফ টিস্যু এটা তো নানি পহলা বুকিং হেবা যেটা দিছু যে এটার আঁচল দেখুন আঁচল भी স্পেশালি যে তার তিনটা গছর ডিজাইন আছে আও 20700 টাকা 20700 20700 রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর হাফ টিস্যু দেখুন আপনারা নেই পারবে চৌড়া বর্ডার উপরে ছোট ছোট প্রিন্ট আছে জলদি হি বুকিং করুন তারপরে দেখমা এটা ওটা দেখুন বড ডিজাইনতে আছে ব্লু রে কপার সালফেট এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা আসবা তার পুরা বডিটা দেখুন চক্র ডিজাইন সব নিউ 22000 টাকা আসবা 22000 এটা দেখুন येलो আর রেড কালার আছে হাফ টিস্যু আন্তা টিস্যু দেখুন শাড়িটা এটা আসবা 20500 মাত্র 20500 রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন আঁচল এটা দেখুন মডেল সেলিব্রিটি মানে এই টাইপের কালেকশন হি পছন্দ করছেন দেখুন কেতে সুন্দর লাগে পেরে পেরে মডেল আছে কেতে গর্জিয়াস লাগে দেখুন কালেকশন যে भी নেবে টিকে জলদি বুকিং করুন টিকে ডিফারেন্ট টাইপের কালেকশন টিকে অলগা টাইপের কালেকশন সবটা পছন্দ লাগে এবে দেখুন ডিজাইনার কালেকশন লিপ ডিজাইন আছে দেখুন পতর ডিজাইন এটা भी চৌড়া বর্ডার উপরে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এর ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন किछिंदा प्रकार दिस देखुन बहुत ही सुंदर है कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगे देखुन आज कलेक्शन सब साड़ी पसंद लगे जहाँ के पसंद लगी पारे सब डिफरेंट टाइप कलेक्शन एटा भी ओटे डिजाइनर कलेक्शन देखनु हाफ टिश्यू सेतिर बेले कहै जासी पाटो साड़ी स्पेशलिस्ट सांची मेर हैंडलूम केते सारा वैरायटी देखो वीडियो रे देखो एटा आंचल देखले आ बॉडी देखो प्योर पाटर
बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन आज भी देखुन टिके स्पीड देखे बसलो न का बोले भीड़ भी बहुत ही बसले न समय पेरी पेरी डिजाइन रे अछि पेरी पेरी डिजाइन रे अछि एटा देखो ना चल आ बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया लागे एटा भी पेरी पेरी मॉडल रे हाफ टिश्यू कलर भी बढ़िया रानी कलर रे अछि लाइट कलर कॉम्बिनेशन तार पर देखमा एटा तो यहां देखमा एबे देखमा फुल टिश्यू रे देखमा फुल टिश्यू रे देखो केते बढ़िया कलेक्शन सेल्फ कलर रे अछि ए देखो ना एटा चल होचे तार आंचल होदी एटा असबा ब्लाउज ये देखो पूरा बॉडी देखो छोट छोट प्रिंट ऊपर फुल टिश्यू बहुत ही कम आसी आ केते सुंदर लागु देखो पूरा नुआ ही आसी जे भी नेबे देखो पूरा सुंदर काम ही छे बारीकी रे तापर देखमा एटा असबा पैरट रे पिंक कलर बॉर्डर आंचल आ ब्लाउज असबा 25000 टका असबा 25000 रे देखो एटा आसी जीवा ए देखले होचे आंचल पैरट रे पिंक पैरट रे पिंक केते बढ़िया लागु रेड रे ग्रीन अछि एटा भी आसी जीवा एटा ब्राइडल कलेक्शन लाइक बेस्ट बा देखुन बेस्ट बा मात्र 25000 रे फुल टिश्यू रे देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन गुटे आंचल आ बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया लागु छी तापरे एबे देखुन गुटे लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे देखमा डिजाइनर बॉर्डर भी अछि शाइनिंग दी देखो टिश्यू रो तार आंचल भी डिफरेंट रहबा एटा होचे तार आंचल अच्छा एटा होचे तार बॉडी एटा देखुन नवकुठी पैटर्न रे अछि 28500 टका आसबा नवकोटी पैटर्न रे देखुन अपग्रेडेड वाला देखुन एटा आ एटा देखुन 28500 28500 आंचल भी देखुन गुटा हाथी आ बॉडी देखुन मेहंदी रे रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि आ टिश्यू रे समस्त ही कलर ही बेसी पसंद करसन देखुन आपन माने भी नहीं पाबे बहुत ही सुंदर कलेक्शन तापर देखबा एटा उठे देखुन 27500 टका आसबा एनिमल पैटर्न अछि जंगली पैटर्न रे 27500 आंचल देखले ब्लू और स्काई कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागै देखुन आपन माने मगे पारबे एटा तापर देखमा मोहुल एटा सब एवरग्रीन फुल टिश्यू रा रेड कलर रे अछि एटा दिसु देखुन मोहुल बेटा फुल टिश्यू एटा होचे तार आंचल एटा तार ब्लाउज आसी लेनस आ बॉडी देखो बॉडीटा एटा स्टॉक मिलबार भी नहीं जहा के दरकार मोहुल बेटा अपन माने नहीं जाउन आसी जे बेले त स्टॉक केते बढ़िया लागु जे देखुन मोहुल बेटा फुल टिश्यू रॉयल कलेक्शन तापर देखमा एबे देखमा कॉटन टिश्यू जहां जेना मार्केट ट्रेंडिंग रे चली छे 9000 टका मात्र 9000 देखुन पूरा 3 गुण कम दाम रेटा पाउजन टिश्यू लेकिन बाकी टिश्यू रा फील आसबा ए देखो ना आसिला तार धड़ी टिश्यू रा लुक आसबा आप एटा भी आसबा 9000 टका 9000 टका देखो एटा पूरा ऑफर प्राइस अछि 8 धड़ी रे अछि ए देखो ना चल आओ बॉडी रे देखो केते बढ़िया लागु देखो कलेक्शन तार पर देखमा पिंक कलर रे अछि डबल बॉर्डर पिंक रे नवकुठी अछि एटा भी आसी जीवा 9000 टका 9000 टका ए देखो ना चल ऑल ओवर बॉडी रे देखो केते बढ़िया दिसु देखो साडीटा अपन मन मगे पारबे तापर देखमा एटा उठे आसबा 9700 टका 9700 टका देखो अपन मन मगे पारबे डबल बॉर्डर माछा धड़ी रहছে देखो ना चल आ बॉडी रे देखो केते गॉर्जियस लागो कलेक्शन बे देखुन मिक्स पाटो देखमा जेंडा के आसबा इधर प्राइस ता आसबा 7000 टका रे 7400 रे देखुन पेपर बॉर्डर रे मिक्स पाटो एटा देखले आचल आ बॉडी देखो सफ्टार डिजाइन अछि केते बढ़िया दिसु जे देखुन एटा भी डिजाइनर कलर एटा तारा उटे कलर 7400 टका ब्लैक रे ग्रे 7400 तार कलर माने भी तीनटा अछि होचे मैरून रे ग्रे बहुत सुंदर लागे देखुन एटा आसबा टी ब्लू रे ग्रे टी ब्लू रे ग्रीन बहुत ही सुंदर लागे देखुन कलेक्शन तार पर देखमा एटा देखुन एटा आसबा मिक्स पाटो 9600 टका एटा देखुन धड़ी वाला
এটা টিস্যু পাটো আমি দেখি দেলা সেম ডিজাইন রে 9600 কেতে গল 9600 চূড়া ধড়ি রে বি আছে দেখুন 9600 এটা স্টার ধড়ি রে আছে 9600 এটা দেখুন 9600 টাকা পড়বা এলা আছে এটা দেখুন বডিটা এতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন তারপরে দেখমা এটা আসবা 9800 টাকা पर्पल कलर আছে 9800 টেরাকোটা চক্র দেখলা চল আও বডি রে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন সুন্দর লাগুଛି কালেকশন তারপরে দেখমা এটা भी আসবা 9800 9800 দেখুন মিক্স পাটা लेकिन पूरा শাইনিং বহুত হি আছে এই দেখুন আচল এটা দেখুন পুরা বডিটা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশন তারপরে দেখমা এটা দেখুন এটা 80-20 है যেটা কি 80% রহুছে মিক্স 20% পিওর রহুছে এটা দেখলে টোটালি জনা না পড়ে পিওর পাটওয়াগের লুক আসবা ও রিয়েল রে भी লাগবা আর ফিনিশিং পুরা বহুত বঢ়িয়া আছে ইতার প্রাইস আসবা 11500 মাত্র 11500 রে দেখুন আপনারা নেই পারে বহুত হি সুন্দর পিস রে এটা भी হেই লেভেল শাড়ি এটা আসবা 11000 টোটালি জনা হি না পড়বা এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি পুরা বডি দেখুন বহুত বড় তারপরে এবে দেখমা পিওর বাপ্তারে এটা আসবা 11000 টাকার পিওর বাপ্তা আর তার ফিনিশিং দি দেখুন এটা দেখলে আঁচল আও অল ওভার বডিটা তারপরে দেখুন এটা भी আসবা 11000 11000 টাকা এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস আর পুরা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে টেরাকোটার উপরে আছে তারপরে দেখমা এটা भी পিওর বাপ্তারে আছে 11900 টাকা পড়বা পিওর বাপ্তারে আছে মাছ ধড়ি আছে আঁচল মাছ ধড়ি রে আছে কলর কম্বিনেশন পুরা নয়া আছে ব্লু রে মেহেন্দি ব্লু রে মেহেন্দি মাছ ধড়ি পিওর বাপ্তা কালেকশন এটা भी গুটে বহুত সুন্দর কালেকশন আছে ময়ূর ধড়ি রে আছে ফ্যান্সি ধড়ি ময়ূর ধড়ি 15000 আসবা এটা দেখুন তার আঁচল আছে এখানে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी मिली जावा पूरा डिजाइनर आ बॉर्डर भी पूरा डिजाइनर मिली बहुत ही सुंदर আছে দেখুন ডিজাইনার বর্ডার ময়ূর वाला বর্ডার পিওর বাপ্তারে দেখুন কেতে বড়িয়া বড় সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে এটা আসবা 15300 টাকা এটা भी पूरा ডিজাইনার বর্ডার আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল इधर भी ब्लाउज वर्क ब्लाउज पीस वर्क আছে দেখুন ব্লু রে পিঙ্ক আছে আপনারা নে পাবে ব্লু রে পিঙ্ক যাহাকে যেটা পছন্দ লাগে এটা দেখমা পঞ্চম পল্লী যেটা কি 9600 মাত্র অফার প্রাইস আছে 9600 রে দেখুন পঞ্চম পল্লী অফার প্রাইস এটা দেখুন পঞ্চম এটা भी আসবা 9600 ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଅଫର ପ୍ରାଇସ ରେ ମିଲି ଯାଉଛି 9600 ରେ ପିଓର ପାଟ ହାଫ টিস্যু ମିଲି ଯାଉଛି ପଞ୍ଚମ ପଲ୍ଲୀ ରେ ୟେଲୋ ରେ ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଏଟା ବି ଆସି ଗଲା ପଞ୍ଚମ ପଲ୍ଲୀ 9600 କେତେ ସାରା ଭେରାଇଟି ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଭିডিଓ ରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖବା ଲାଗି ପାଇବେ ସାଞ୍ଚି ମେରେନୁ ଆମେ ତ ଭିডিଓ ରେ ସବୁ ହିଁ କଭର କରିନା ଆପଣ ভিজিট କରିଲେ ଏତେ ସାରା ଭେରାଇଟି ଅଛି 9600 ଟଙ୍କା येलो कलर আছে रेड धड़ी आंचल तापर देखुन एटा टिश्यू बॉर्डर भी मिली जाउछे बहुत सेल अछि एटा हमर सावित्री रे जने बहुत बढ़िया कलेक्शन रे पाई परबे 9600 9600 आ कलर कॉम्बिनेशन देखु सो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन बढ़िया कलेक्शन अछि कलर कॉम्बिनेशन भी पूरा यूनिक पाइबे देखु এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালার 9600 9600 রে এটা আসবা जेन माने बॉडी वर्क रे नाइनियन प्लान रे भी आसी जिबा इतार भी प्राइस रहबा 9600 ए पंचम पल्ली रे मिनी बुटी डिजाइन को हाजी पारे आ इथरे ब्लाउज काम वाला मिली जो एटा आंचल अछि एटा प्रिंट वाला आसीबा काम मिली देखो आपण माने देखो एंदा सब प्रकार एटा तार कलर माने अछि এটা भी আসবা 9600 দেখুন 9600 রে দেখুন কেতে বড় পঞ্চম পল্লী ডিপ পিঙ্ক রে লাইট পিঙ্ক এটা হচ্ছে লাইট পার্পল রে ডিপ পার্পল
9600 9600 एटा भी देखुन ई कलर तो बहुत ही सुंदर लागु जे जे भी देखबे पसंद एटा लागे देखमा चंदन कलर रे देखुन मैट ब्लू कलर रो बॉर्डर अछि एटा उठे देखुन गोल्डन रे पिंक कलर काम हिचे बॉर्डर एटा जेन अछि एटा होचे टिश्यू बॉर्डर आ रेट भी बहुत ही बढ़िया अछि आपन देखुन बहुत ही सस्ता दाम रे नै परबे सांची में हैंडलूम रे पंचम पल्ली एटा देखुन बॉडी वर्क रे देखमा 15000 टका 15000 टका हाफ टिश्यू रे एटा भी टिश्यू बॉर्डर अछि एटा होचे तार आंचल एटा होचे तार ब्लाउज पीस एटा देखुन पूरा बॉडी देखुन पेरे पेरे मॉडल रचे पंचम पल्ली आ बॉर्डर टा भी देखुन किछि इंदा प्रकार रचे तार पर देखमा इरे देखुन केते गॉर्जियस कलेक्शन आंचल देखले आ पूरा बॉडी केते क्वालिटी दीचे देखुन साड़ी माने पंचम पल्ली रो भी देखुन यहानी बहुत ही पसंद करूछन तार पर देखमा एटा भी आसबा 15000 15000 टका 15300 टका आंचल ब्लाउज इता डिजाइनर आसबा बुटी वाला बहुत ही सुंदर लागे पंचम पल्ली रो भी वैरायटी बहुत ही सारा अछि अवेलेबल तार पर देखमा नेचुरल डाई आजर सबसे प्रीमियम कलेक्शन जेना कि हला प्रीमियम कलेक्शन नेचुरल डाई ई पाटो सब बेले नाइ मिले हमको भी बहुत टाइम लागसे सब जगह रे भी नाइ मिले सब जगह रे भी नाइ मिले आ इतर प्रोसीजर भी बहुत नेचुरली रहसी जेंटा कि घरे भी इजी वॉश करी करी एटा पिन्ही पारबे देखो नेचुरल डाई बेले एटा बहुत ही तमे केमिकल यूज ही ना होय नेचुरल हिसाब से कलर करा है सेदिले बोले एटा नेचुरल डाई कलर साड़ी कहैसी पाटो साड़ी एटा बे इन द टाइप रो कलेक्शन अपन सब जगह रे देखबा लेना अपन आंचल आ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया देखुन स्टॉक पे नवा स्टॉक आसी छि नेचुरल डाई रो अपन नै पारबे जेहेतु सावित्री व्रत रो स्पेशल वीडियो है अपन नै पारबे केते सुंदर सुंदर कलेक्शन देखो देखुन लाख रे तयारी करा हिछि शंख या दे बहुत ट्रेंडिंग अछि एटा होचे तार आंचल गुटा शंख देखो आंचल आ एटा होचे बॉडी साड़ी देखो नेचुरल डाई रो देखो केते बढ़िया बढ़िया क्वालिटी कलेक्शन तापर देखमा एटा होचे गोटे देखो तुलसी चौरा डिजाइन अच्छे इता डिजाइन माने सब यूनिक रहबा आ तार आंचल माने भी सब यूनिक रहबा एटा तार बॉडी टा भी देखो आ तार बॉर्डर देखो बॉर्डर भी पूरा न्यू टाइप रो एटा गुटे गुटे साड़ी तार में मास लागसी बुनबा लागि हेंदा साड़ी एटा माने देखो एटा देखुन गछ डिजाइन रे गुटे देखमा जेनटा कि इतार भी धड़ी सबुथिर धड़ी माने सब यूनिक आसबा एटा देखो ना आचल एटा होचे बॉडी देखो इतार प्राइस माने आपन फोन करे पछराबे आ गैस करून केते केते प्राइस थिबा आजिरो लास्ट कलेक्शन गुटे देखमा जेनटा कि प्योर पाटर रे अछि लिली फूल एटा भी बहुत माने सेलिब्रिटी पिंधा साड़ी जेनटा कि एटा भी हमनी के बहुत कम बहुत रेयर है एटा फिर नेचुरल डाई रे अछि एटा होचे तार आंचल पूरा माने डिजाइनर कलेक्शन एटा होचे तार ब्लाउज पीस वर्क अछि बॉर्डर भी यूनिक बॉर्डर रहबा एटा होचे तार पूरा बॉडी रे देखो लिली फुल रे अछि बहुत ही सुंदर लागे देखो आजर कलेक्शन द बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन रहा है जे पाटा साड़ी रो आपन माने इन द पाटा साड़ी कलेक्शन कहीं खोजबे बेले भी ना पान जहा के जेंदा दरकार आपन ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे नै पारबे सांची में रहनु संबलपुर रे तो एटा आजर स्पेशल वीडियो तो आजर वीडियो आपन केंदा लागला कमेंट रे कोन भल लागला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तरह जनले सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां सब।